Bismillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Dans ce vidéo, on va résoudre un exercice sur la réduction des racines carrées. Donc l'exercice dit réduire à chaque nombre racine carrée de 9, racine carrée de 11 le tout au carré, racine carrée de 20, racine carrée de 16, racine carrée de 48, racine carrée de 81 un fois sur 4, racine carrée de 5 sur 3 le tout au carré, racine carrée de 45 et racine carrée de 80, racine carrée de 49, racine carrée de 27, racine carrée de 100 et racine carrée de 0,5 au carré et racine carrée de 32. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل تمرين حول تبسيط الجذور المربعة. إذن يقول التمرين بسط ما يلي: جذر مربع 9، جذر مربع 11 كل أس 2، جذر مربع 20، جذر مربع 16، جذر مربع 48، جذر مربع 81 على 4، جذر مربع 5 على 3 كل أس 2، جذر مربع 45، جذر مربع 80 عفوا، جذر مربع 49، جذر مربع 27، جذر مربع 100، جذر مربع 0.5 لكل أس 2، ثم جذر مربع 32. يعني نبدأ على بركة الله بأول مثال: جذر مربع 9. الجواب solution. مثال أول: جذر مربع 11 الكل أس 2. جذر مربع 11 الكل أس 2. لدينا خاصية في الدرس تقول بأنه جذر مربع أي عدد موجب، جذر مربع A بحيث A عدد حقيقي موجب، عدد حقيقي جذر مربع A بحيث A عدد حقيقي موجب، الكل أس 2 يساوي A، أي أن هذا الأس اللي هو 2 يزيل هذا الرمز اللي هو رمز الجذر المربع. إذا لاحظوا هنا لدينا جذر مربع 11 أس 2، إذا مباشرة هذا الأس 2 سوف يزيل هذا الرمز، إذن سوف يصبح لدينا الجواب 11. Un autre exemple: racine carrée de 0,5 au carré. Ici on a ce nombre est sous la forme de racine carrée de A le tout au carré, qui est égal à A. On a vu dans le cours que racine carrée de A avec A un réel positif, racine carrée de A le tout au carré, cet exposant qui est 2 élimine cette notation qui est racine carrée. Donc racine carrée de A le tout au carré est égal à A. Donc qui joue le rôle de A ici, c'est 0,5. Donc racine carrée de 0,5 le tout au carré, c'est 0,5. Un autre exemple, bien la question suivante: racine carrée de 5 sur 3 le tout au carré. Ben, la racine carrée de 5 sur 3 le tout au carré est sous cette forme. Je m'excuse. A ici c'est 5 sur 3 et racine carrée de A le tout au carré est exactement A. Donc racine carrée de 5 sur 3 le tout au carré est égal 5 sur 3. Cet exposant qui est 2 élimine cette notation du racine carrée, la notation du racine carrée. Donc هنا لدينا جذر مربع 5 على 3 الكل أس 2. هنا بصفة عامة نعلم أن جذر مربع A الكل أس 2 يساوي A، بحيث A عدد حقيقي موجب، إذا 5 على 3 عدد حقيقي، وجذر مربع 5 الكل أس 2، الأس 2 هنا سوف يزيل هذا الرمز، إذا النتيجة هي 5 على 3. الآن إلى المثال الموالي: جذر مربع 9. في الدرس شفنا بأنه بصفة عامة إذا كان لدينا A عدد حقيقي فإن جذر مربع A أس 2 يساوي A.
بحيث A عدد حقيقي موجب. هنا شفنا هذه القاعدة في الدرس. جذر مربع A أس 2 بحيث A عدد حقيقي موجب تساوي A. إذا أس 2 نفس الشيء هنا يزيل هذا الرمز، رمز الجذر المربع، إذا تساوي A. هنا نلاحظ بأن جذر مربع 9 ما هو إلا جذر مربع 3. سوف نعوض 9 سوف نعوض ب3 أس 2. إذا لقد كتبنا جذر مربع 9 على هذا الشكل اللي هو على شكل جذر مربع A أس 2 اللي هي تساوي A. إذا نكتب مباشرة الجواب وهو العدد 3. إذا الأس 2 إذا كان خارج الأقواس يزيل لنا هذا الرمز، يعني النتيجة جذر مربع الكل أس 2 هو A. وإذا كان داخل الجذر جذر مربع نفس الشيء يزيل لنا هذا الرمز اللي هو جذر مربع تساوي A. لكن هنا خصنا نردو البال بأن A في هذه الحالة عدد موجب. إذا إلى المثال الموالي. Question suivante. Racine carrée de 16. On sait que racine carrée de 16 est égale à racine carrée de 4 au carré. Car 16 c'est 4 au carré. Et regardez ici, racine carrée de 4 au carré est sous la forme de racine carrée de A carré qui est égal à A. C'est une règle du cours. Si A est un réel, si A est un réel positif, racine carrée de A au carré, le carré ici est dedans, et se trouve dans le racine carré, elle est dedans. Dans ce cas, racine carrée de A au carré est égale à A. Cet exposant qui est 2, il va éliminer cette notation du racine carré. Il ne va pas rester cette notation. Donc, racine carrée de A carré est égale à A. C'est la même chose aussi. Racine carrée de 16 est égale à racine carrée de 4 au carré, qui est sous cette forme. Racine carrée de A carré. A ici, c'est 4. Et la règle dit que racine carrée de A carré est égale à A. Donc, racine carrée de 4 carré est exactement 4. L'exemple suivant. Racine carrée de 81 sur 4. 81 sur 4. Ici, cette racine carrée de 81 sur 4 est sous la forme, on peut l'écrire sous cette forme, (9 sur 2). Car 81 sur 4, c'est exactement 9 sur 2, le tout au carré. Donc d'après la règle du cours qui est racine carrée de A au carré, le carré est dedans, est égal à A, avec A un réel positif. Donc est égal 9 sur 2. Cet exposant qui est 2, il va éliminer cette notation. إذن جذر مربع هنا 81 على 4. لاحظوا تساوي جذر مربع يمكن أن نعوض 81 على 4 على شكل، أو نعوضها ب 9 على 2 كل أس 2. 9 على 2 كل أس 2 ما هي إلا 81 على 4. ونطبق القاعدة جذر مربع A أس 2. لاحظوا الأس 2 هنا داخل الجذر. أس 2 يزيل لنا هذا الجذر، مع العلم بأن A عدد حقيقي هنا موجب، إذا تساوي A. إذا طبقنا القاعدة جذر مربع 9 على 2 كل أس 2، والأس هنا داخل الجذر تساوي 9 على 2. مثال آخر جذر مربع 100.
نعلم أن 100 يمكن أن نكتبها على شكل 10 أس 2. إذا لقد كتبنا هذا الجذر على شكل القاعدة اللي هي جذر مربع أ أس 2 تساوي أ. إذا النتيجة جذر مربع 10 أس 2 تساوي 10. جذر مربع أ 10 أس 2 تساوي 10. Donc ici on a racine carrée de 100, et 100 on sait que 100 est 10 à la puissance 2, donc racine carrée de 10 à la puissance 2 est égal à 10. On a appliqué la règle, racine carrée de A carré ici est égal à A. Ici 10 joue le rôle de A ici. Question suivante, racine carrée de 20. Racine carrée de 20. Ici, on remarque que 20, on ne peut pas l'écrire sous forme 20, on ne peut pas l'écrire sous forme d'un nombre au carré. Donc on ne peut pas écrire 20 sous cette forme. Il n'existe pas de nombre plus exactement un entier au carré est égal à 20. On dit dans ce cas que 20 n'est pas un carré parfait. Un carré parfait, c'est-à-dire des exemples, on va prendre l'exemple 6, 6 c'est 4 carrés. On dit que 6 est un carré parfait. Un carré parfait. 81 est égal à 10 est égal à 9 carrés. Il est un carré parfait. 4 c'est 2 au carré. On dit que 4 est un carré parfait. Ici 20 n'est pas un carré parfait. Donc si on a un nombre qui n'est pas un carré parfait, on va l'écrire sous forme d'un produit. Donc on va écrire 20 sous forme d'un produit de deux nombres. L'un de ces deux nombres est un nombre parfait. Donc on a dit que si on veut réduire un racine carrée, premièrement on cherche si ce nombre qui est dedans est un carré parfait. Est un carré parfait. On a pris des exemples. 100 qui est 10 au carré. Ici 81 sur 4 qui est 9 sur 2 le tout au carré. Mais pour 20 ici, on constate que on ne peut pas écrire 20 sous forme d'un nombre au carré. Dans ce cas, et en général, on va prendre ce nombre et on va l'écrire sous forme de produit de deux nombres. L'un de ces nombres, il faut qu'il soit un carré parfait. C'est-à-dire, l'un de ces nombres, il faut l'écrire sous forme d'un carré. Ben, enfin, on sait que 20 égale à 2 fois 10 est égal à 4 fois 5. Donc 2 fois 10, on n'en prend pas 2 fois 10. Car ni 2 ni 10 ne peut pas s'écrire sous forme d'un carré. Donc les produits possibles de 20, c'est 2 fois 10 et 4 fois 5. On va prendre 4 fois 5. Parce qu'on constate ici que 4, c'est 2 au carré. Ben, regardez, 20, on va la remplacer par 2 au carré fois
5. D'après la règle du cours, on sait que racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc on va utiliser cette égalité ici. A joue son rôle 2 au carré et B c'est 5. Donc c'est égal à 2 racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 5. C'est égal racine carrée de 2 carré c'est 2. On a dit que cet exposant qui est 2 élimine cette notation du racine carré. Et 2 fois racine carrée de 5, on les colle ces deux nombres, 2 racine carrée de 5. On a terminé la réduction de racine carrée de 20, parce que ici, racine carrée de 5, on ne peut rien faire ici. La question suivante. Racine carrée de 48. racine carrée de 48. الآن جذر مربع 48. نلاحظ بأن جذر مربع 48 هنا العدد 48 لا يمكن أن نكتبه على شكل عدد الكل أس 2. يعني 48 ليس بمربع كامل. نقصد بمربع كامل مربع كامل. نقصد بمربع كامل العدد هنا مثلا 16، لأن 16 نقدر نكتبه على شكل عدد أس 2 هي 4 أس 2. لاحظوا هنا 81 تساوي 9 أس 2. نقول بأن 81 مربع كامل. هنا 4 اللي هو 2 أس 2. إذن يمكن أن نكتب 4 و16 و81 على شكل عدد كل أس 2. إذن نقول بأن 16 و81 و4 أعداد مربعات كاملة، دي كاري بارفي. إذن قلنا جذر مربع 48 ما يمكنناش نكتبه على شكل عدد كل أس 2، يعني ماشي مربع كامل. في هذه الحالة نكتب جذر مربع ونحاول كتابة العدد 48 على شكل جداء عددين، بحيث واحد من هذين العددين يجب أن نكتبه على شكل عدد الكل أس 2. إذن واحد فهاد الجوج يتكتب على شكل أس 2، عدد كل أس 2. ومن الأحسن أن يكون أكبر مربع كامل ممكن. هنا إذن 48 نعلم أنها تساوي 48، كنعرفوا بأنها 48 ما هي إلا 6 في 8 و24 في 2 12 في 4 تساوي 16 في 3. إذا بالنسبة لهاد الجدائين ما ناخذهمش، لأن حتى واحد في هاد الجوج هاد الجداء هذين العددين حتى واحد فيهم ما مربع كامل. إذا ما نقدروش نكتبوا 6 على شكل عدد كل أس 2 أو 8. نفس الشيء هنا 24 لا يمكن أن تكتبوا على شكل عدد كل أس 2 ولا العدد 2. إذا ما ناخذوش هاد الجدائين هذه. إذا لاحظوا بقاونا هاد الجوج ديال الجدائين 12 في 4. لاحظوا 4 مربع كامل، إذا نقدر نكتب هذه 12 في 2 أس 2. ثم عندنا هنايا 16 اللي هي 4 أس 2 في 3. إذا هاد الكتابتين ممكن تستعملهم بجوج، ولكن من الأحسن نستعمل الكتابة التي تضم أكبر مربع كامل. أكبر مربع كامل كتلاحظوا هنا اللي هو 4، هنا 2 أس 2 4 أس 2. إذا من الأحسن أن نستعمل هذا الجداء. إذا قلنا 48 ما هي إلا 16 في 3، واللي هي 4 أس 2 في 3. 64 هي 16 و16 في 3 كتساوي 48. إذا هنا نطبق نفس الشيء، نطبق الخاصية جذر مربع A في B تساوي جذر مربع A في جذر مربع B. يعني كنفرقوا الجذور المربعة. جذر مربع كنفرقوه إلا كان عندنا جداء، جذر مربع A في B تساوي جذر مربع A في جذر مربع B.
إذا تساوي جذر المربع 4 أس 2 في جذر المربع 3 تساوي، هنا الأس 2 نعلم أنه سوف يزيل هذا الرمز، إذا سوف تصبح لدينا 4 في جذر المربع 3 اللي هي 4 جذر المربع 3، وهذا هو تبسيط العدد جذر المربع 48. إلى المثال أو السؤال الموالي، جذر المربع 80. Racine carrée de 80, ben, on sait que 80, on ne peut pas l'écrire sous forme d'un carré parfait, c'est-à-dire il n'existe pas un entier qui est au carré dans 80. Donc dans ce cas, on va l'écrire sous cette forme d'un produit de deux facteurs, et l'un des facteurs est un carré parfait. Et il faut qu'il soit le plus grand parfait possible. En 80, on sait que 80 est égal à 80 égal à 4 fois 20 est égal à 2 fois 40 est égal à 8 fois 10 est égal à 5 fois 16. On ne va pas prendre ces deux carrés parce que les deux facteurs ici, on ne peut pas l'écrire sous forme d'un carré parfait, ni 2, ni 40, ni 8, ni 10. Donc on ne va pas prendre ces deux carrés. Donc il reste 4 fois 20 et 5 fois 16. 4 c'est 2 au carré et 16 c'est 4 au carré. Donc ici 80 est un produit d'un carré parfait et d'un autre nombre. Ici même chose, mais on choisit le plus grand parfait possible, qui ici c'est 4. Donc 80 on va l'écrire sous la forme de 16 fois 5, et 16 c'est 4 au carré. On va appliquer la règle racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b, c'est-à-dire on va distribuer la notation racine carrée. Donc on va trouver racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 4 au carré, on sait que cet exposant qui est 2 élimine la notation racine carrée, donc elle va rester 4 fois racine carrée de 5, qui est égal à 4 racine carrée de 5. Et c'est la réduction du nombre racine carrée de 80. L'exemple suivant, racine carrée de 45. On constate que 45 n'est pas un carré parfait. On n'a pas écrit 45 sous forme d'un entier de tout au carré. Donc on va essayer de l'écrire sous forme d'un produit de deux facteurs, et l'un de ces deux facteurs d'un carré parfait, si c'est possible. Dans ce cas c'est possible. On sait que 45 c'est 9 fois 5, c'est 15 fois 3. Donc on va prendre pas ce produit, car les deux facteurs ici ne sont pas des carrés parfaits, ni 3 ni 15. Donc on va prendre 9 fois 5. 9 c'est 3 carrés fois 5. On va appliquer la règle qui dit racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b, c'est-à-dire on va distribuer la notation racine carrée. Donc c'est égal racine carrée de 3 carrés fois racine carrée de 5. C'est égal racine carrée de 3 carrés, c'est exactement 3, car l'exposant 2 élimine cette notation, fois racine carrée de 5, qui est égal à 3 racine carrée de 5.
إلى المثال الموالي. جذر مربع 27. نعلم أن 27 لا يمكنك أن تكتبها على شكل مربع كامل، يعني 27 ماشي مربع كامل، ما نقدروش نكتبوها على شكل عدد كل أس 2. إذا سوف نفكر في الجداء. هل يمكن أن نكتب 27 على شكل جداء عددين بحيث أحدهما مربع كامل؟ إذن في هذه الحالة نعم. نعلم أن 27 مشهورة ب9 في 3. إذن 9 في 3 اللي هي 63 في 3 تساوي، نطبق القاعدة جذر مربع أ في ب تساوي جذر مربع أ في جذر مربع ب، يعني جذر مربع كيتفرق هنايا. إذا نفرقوا جذر مربع يعني جذر مربع 3 أس 2 في جذر مربع 3. ونعلم هنا بأن أس 2 يزيل هذا الرمز، أس 2 هذا يزيله الرمز، نبقى علينا لدينا في جذر مربع 3، والنتيجة هي 3 جذر مربع 3. إذا تبسيط جذر مربع 27 ما هو إلا 3 جذر مربع 3. ونكون بذلك قد أنهينا هذا الفيديو، فإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.